आपन को आज ये गोटे मो भविष्यतर जहाँ घटव से कथा कहूँ देश जो अवस्था अच्छी विप्लव सुनिश्चित आपड़ देखिए प्रत्येक पर्वतर गोटे निर्दिष्ट उच्चता थाए बीजेपी कहीं भावुची जे तार दिने डाउनफॉल आसबनी बोली बीजेपी कहीं से गोटे स्वप्न राज्य अच्छी मु पचार चाहूँगी भारतीय जनता पार्टी को एवं केंद्र सरकार को सेमान कौन निजे गोटे जातीय दल हिसाब से इलेक्शन लड़ुंट पाखे समस्त केंद्रीय संस्था माने सहयोगी भाव में काम करुँच जमीती विभिन्न जगार विभिन्न दल जातीय दल आंचलिक दल मान किसी किसी जगार गठबंधन करती सेमिति भारतीय जनता पार्टी जिते सब केंद्रीय संस्था अच्छी केंद्रीय संस्था कहले आपण समस्ते जानते इलेक्शन कमिशन कहतु केंद्र सब एजेन्सी मानी कहतु से सब साथ आलियांस कर तेणु गोटे आलाइड पार्टी माने निर्वाचन लड़ुंट एवं केंद्र सरकार पाखे ये सब संस्था माने अच्छा सी निजे लड़ुंट एवं संस्था मान से कार्य लगाउछ जहाँ फल कि निर्वाचन से प्राधान्य बढ़ी बढ़ी चली एवं भारतीय जनता पार्टी पाखे हजार हजार कोटी टंका हूँ तो लक्ष लक्ष कोटी टंका थाई पारे किंतु हजार हजार कोटी टंका अच्छी बोली सी देखा से कहीं केते गुण अधिका हो पारे तेणु गोटे पटे अर्थबलर प्राबल्य केंद्रीय संस्था मानकर दुरुपयोग एवं सेमानकर क्षमता प्रति जो लोभ आ क्षमता लिप्सा एवं जेने तेने उपाय निर्वाचन जीतबार जो आकांक्षा ये सबू के नहीं लड़ाई कला बेले से जीति जाउछन किंतु आपन कही रखे यार अंत हम काली रिजल्ट आसी जो रिजल्ट जोगु से खुशी होती आज ओडिशा रे जदि जनसाधारण पचार मुझे लोक साथ कथी 90% जनसाधारण कहीं कौन पे मन भितर असंतोष अच्छी एवं से निर्वाचन फलाफल को ग्रहण कर पारना हे तो भारत वर्षर संख्याधिक जनगण भितर से प्रतिक्रिया अच्छी निर्वाचन जेने तेने उपाय जीति गले जे समस्त समर्थन मिल जाए सेटा गोटे दिवा स्वप्न एटा गोटे प्रहेलिका एवं से दिवा स्वप्न से विभोर हे क्षति हम एवं आउ गोटे कथा आपण मन कही रखे आंचलिक दल साथी से राज्यर लोक मान गोटे भाव प्रवणता अच्छी भाव प्रवण संपर्क अच्छी इमोशनल रिलेशनशिप जोड़ा अच्छी आंचलिक दल मान जिते क्षमता को आसती से दल जहाँ कार्यक्रम करे सी तांके निजे निजर बस किंतु विभिन्न राज्य रे जितेबले जातीय दल माने जीतती से राज्यर नेतृत्व केंद्रीय दल बा दिल्ली नेतृत्वर बिना परामर्श रे किछि काम करि परिबे नाही तांकर दिल्ली जहाँ कहब से ये करेंगे से निजर प्रभुत्व नहीं कर्तृत्व नहीं कि निज उपरे निजे जे बस से कथा से कहीपर ना कहीं तांकर नेता किए हम मुख्यमंत्री किए हम से दिल्ली निष्पत्ति कर स्वीकार कर दिल्ली जहाँ निष्पत्ति करूँ आउ गोटे कथा मुझे आपण मानक कही रखे प्रत्येक राज्यर निजस्व बजेट अच्छी निज बजेट अनुसार से खर्च करती केंद्र सरकार जो राज्य को जी अनुदान दवा कथा दब से चाहिए भी अधिका दे पार नहीं कारण केंद्र बजेट हो कि राज्य बजेट हो इलास्टिक नुह जी राजस्व आसो ताकू से बंटन करेंगे केंद्र सरकार एवं राज्य माने जी राजस्व आसो एवं केंद्र अनुदान जी आसो से खर्च करेंगे मु पचार चाहे से जो राज्य को जाऊँगी भारतीय जनता पार्टी से राज्य कहते आम ये राज्य को नंबर 1 करूँ ओडिशा आसते कहीकि जाइए नंबर 1 करूँ एवं पश्चिम बंगाल गले कहले नंबर 1 करूँ आगु तो गुजरात को नंबर 1 कर उत्तर प्रदेश को नंबर 1 कर बिहार को तो नंबर 1 कर हरियाणा ठू आरंभ करके आपणकर आसाम पर्यटन सबू राज्य को से नंबर 1 करके थोड़ी नंबर 1 टा किए से हिसाब देवे कि एवं गोटे टंका को राज्य को अधिका दे पार क्षमता रखिंट कि
କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ଆଉ ପରିତାପର କଥା, ମୁଁ ଯେଉଁ କଥା ବାରମ୍ବାର କହିଛି, ଭାରତବର୍ଷ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ସେତେଟା ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ ଦେଶ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ କି ନିର୍ବାଚନରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଲୋଭ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଗୁଡ଼ାକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ସମୟରେ ବିଭ୍ରାନ୍ତି କରୁଛି। ତା ସାଥିରେ କେଉଁଠି ଭୟ, ତା ସାଥିରେ କେଉଁଠି ଅର୍ଥର ପ୍ରାବଲ୍ୟ, ତା ସାଥିରେ ବାହୁବଳର ପ୍ରୟୋଗ, ତା ସାଥିରେ ଭବିଷ୍ୟତର ସୁନେଲି ସ୍ୱପ୍ନ, ଏ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ମିଶାଇ ଦେଲେ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯିବନି। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ପ୍ରେଡିକ୍ଟ କରୁଛି, ପ୍ରେଡିକ୍ଟ ନୁହଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଏଠି ଗୋଟେ ମୁଁ ଭବିଷ୍ୟତର ଯାହା ଘଟିବ ସେ କଥା କହୁଛି। ଦେଶ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ବିପ୍ଳବ ସୁନିଶ୍ଚିତ। 80 ବର୍ଷର ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଇଏ ଯେତେବେଳେ 2047ର ବିକଶିତ ଦେଶ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖିବେ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆର୍ମିରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେମାନଙ୍କର ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍, ସେମାନଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ବର୍ତ୍ତମାନ, ଯେତେ ରାଜ୍ୟର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଯୁବ ସମାଜ ହୁଅନ୍ତୁ, ମହିଳାମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଜେନ୍-ଜି ପିଲାମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ କଥା ହେଉ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦାନା ବାନ୍ଧୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ କନସୋଲିଡେସନ୍ ହେଇପାରୁନାହିଁ, ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳମାନେ ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ସୀମିତ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ବୃହତ୍ତର କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇପାରୁନି ବୋଲି ବିପ୍ଳବ ହେଉନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ହାରିବାଟା ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳମାନେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏକ ବିରାଟ ବିପ୍ଳବର ସୂଚନା ଦେଉଛି। ସେ ବିପ୍ଳବ ହେବ, ଜରୁର ହେବ, ତାକୁ କେହି ରଖିପାରିବେନି। ଏଇଟା ମୋର ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍। ଓଡ଼ିଶା ସ୍ଥିତି ଦେଖିବା, ଏଠି ବିଜେପି ବି ଆଗକୁ ବଢି ପାରୁନି, କଂଗ୍ରେସ ତ ବିଲକୁଲ ବି ଉଠଉନି ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି। ନୂଆ ବିକଳ୍ପ କଣ ଓଡ଼ିଶାରେ, ନୂଆ ଚେହେରା? ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖିବି, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ସାମ୍ବାଦିକ, ଗ୍ରାସରୁଟ୍ରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଯେକୌଣସି ଲୋକକୁ ପଚାରନ୍ତୁ ବା ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ, 70, 80, 90 ଭାଗ ଲୋକ ତାଙ୍କର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଅର୍ଥ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପ୍ରତି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଲୋକଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଅଛି। ଆପଣ ଯଦି MLAର ଗଣିତରେ କହିବେ, ଆପଣ ଯଦି ସଂଖ୍ୟାର ଗଣିତରେ କହିବେ, ବା କିଛି ନେତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଦଳକୁ ନେଇଗଲେ ସେଇଟା ହିଁ ଗୋଟେ ମାନେ ମାପକାଠି ହେଇଯିବ, ସେଟା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ଆପଣ ଆପଣ ପଚାରନ୍ତୁ, 100 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ, କୋରାପୁଟରେ ପଚାରନ୍ତୁ, କଳାହାଣ୍ଡିରେ ପଚାରନ୍ତୁ, ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ପଚାରନ୍ତୁ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ପଚାରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପଚାରନ୍ତୁ, ଯଦି 100ରୁ 80ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ନ କରିବେ, ତାହେଲେ କହିବେ ମୁଁ ଭୁଲ କହୁଛି, ମୋତେ ଆପଣ ପନିସମେଣ୍ଟ ଦେଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କର ଅସନ୍ତୋଷଟା ଯେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସରକାର ଉପରେ ବଢ଼ୁଛି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ଦଳ ଥିବ ସେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ। ତେଣୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କମୁଛି ବୋଲି ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଏତିକି ସିମ୍ପାଥି ପାଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ, ତାହା ଗୋଟେ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା ରଖୁଛି, କେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବି ଆସିପାରେ। ନବୀନ ନିବାସକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଲୋକ, ତାର ଗୋଟେ ପୂର୍ବାଭାସ କି ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଲୋକ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଛୋଟିଆ କଥା କହୁଛି, ଆପଣ ଏଇଟା ମାର୍କ କରିବେ। ମୁଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲି, ସେତେବେଳେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଆମ ପ୍ରତି ଆମର କେଉଁଠି ଭୁଲ ଥିଲା କି ଠିକ୍ ଥିଲା ଦୋସରା କଥା, ଏବଂ ଠିକ୍ ଥିଲେ ବି କେବଳ ଗାଳି ଛଡ଼ା କିଛି ପଡ଼ୁନଥିଲା। ଏବେ ଆମର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କର ଟୋଲ୍ ଆଣିକି ଛାଡ଼ିଦେଲେ 80-90% ଲୋକଙ୍କର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ କେବଳ ମିଳୁଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବିରାଟ ଉପଲବ୍ଧି। ଯେଉଁ ଯୁବ ସମାଜ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ଖେଳୁଥିଲେ, ଆଜି ସେଇ ଯୁବ ସମାଜ 60-70 ଭାଗ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଉଦାହରଣ, ଗୋଟେ ବଡ଼ ମାପକାଠି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ,